আজকের ভিডিওটা করতে चलছি ट्रेड भाषण इंडिया रियल है ना फेक है, तो उससे ही रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो ट्रेड ऐप इंडिया एक प्लेटफॉर्म जो है ये एक स्कैम एप्लीकेशन है। आप लोग इसमें पैसा बना लोगे बट विड्रो में आने का दिक्कत हो सकता है। ये ऐप्स अभी तक किसी को विड्रो नहीं दिया है। तुम लोग विड्रो लगाओगे तो विड्रो नहीं आएगा। एक रेफर करने से 350 रुपीस मिल रहा है, तो ये फेक है। आप लोग फेक का चक्कर में मत रहिए। উপরে দেখতে পাচ্ছেন, উপরে আবার ওই উপরে কোনায় টাচ করবেন, তারপরে এখানে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটি টাচ করে নেবেন। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট টাচ করা হয়ে গেলে এখানে তোমার ব্যাঙ্ক নেম দিতে হবে, আপনার ব্যাঙ্কে কী নাম আছে ওই নামটি এখানে দিয়ে দিবেন। তারপরে এখানে আইএফসি কোড দিতে হবে, তারপরে এন্টার অ্যাকাউন্ট নাম্বার এখানে দিয়ে দেবেন। অ্যাকাউন্ট নাম্বার দেওয়া হয়ে গেলে আপনি কত টাকা এখানে ইনকাম করেছেন, কতজনকে এখানে রেফার করেছেন, এখানে সব কিছু দেখতে পাবেন। এখান থেকে কোনো উইথড্র দিবে না। তো আমি বলবো, সাজেস্ট করবো তোমরা এই এপিকেতে 1 টাকাও ইনভেস্ট করবে না।